Hello Nancy viewers kan ajila first khodu shle to ekdam condemn kurla khobor se July 16 laga sham de Potsa village de ekjun maki laga apode to be ekta charta bacha laga ama laga apode kumba perpetrator ba kumba bia manu bra tagi rape kuri morai dule koshish kurchin ga ko ase edu din de ki hoishi gole etu amadu ishgule tai kheti de bra kam korna wapas khor ai thatan de tala bosti la direction ai thatan de thik etu jungle area de ekjun manuba taike rokhai dina inga jungle area de tani lui jaina taike knife point de chaku gola de rakhina taike sexually rape kurle assault kurle koshish kurshina ko ase holibi to maki bi mon downward haise tai idu perpetrator la against tai racist kurshina korna tai chillai dia de idu victim du shule tala gola de tala hatte chokha mushina ko ase or fortunately talaga awaz hunina osor laga local manu khan ba logo logo de aina taike bacha lushina ko ase holbi tu sob te tu manu du shile tu mota du shile polai jishina ko ase pichide bosti puncha bishide phc botsa de medical treatment law pichide tai itu laga incident laga porde kwa tande botsa youth organization khan bra itu manu ki bisarule karne jongol de ulai jishina ko ase chundri tu manu du shile jongol de lukai thaga laga taige dhuri lushina ko ase ai tu accused tu shile chipu bozo police station de di dishina ko ase chundri pichide women cell north police station de taige handover ko dishina ko ase Ite itu bia incident laga porde Botsa village council khan bra along with frontal organizations Botsa youth organization Botsa women organization or Botsa village students union khan bra itu incident tu condemn kure ase or law enforcement agencies khan ge koya se itu laga investigation process tu shile thik pra kurina itu manu ge du punishment dibo lagina koya se Botsa village council khan bra koya se ki circumstances te itu manu du shile taibra inika manu ge bia kam korna morai dule koshish kura karne tage itu accuse ke bail na dibu lagina ko ase tage tu thik pra punish ko lagina ga ko ase itu first ekta ekdam condemn kula khobor sob ke janai di ase okha bra ushile ekta ekdam bhavna kuro na prala khobor ase dc right ya lotha baptist churches association la compound bahar de restrictions lagai dishina ko ase itu ushile the tensions chuli tharne idure district magistrate or dc okha vinit kumar bra itu restriction do lagai shina ko ase idrishile Vankosang mission center compound laga bahar de idrishile 200 meter laga radius itu laga pura round de pasta manu nolbi turwa bishi manu jama hobo na parona idrishile tade Lotha Baptist Churches Association loina chundik tan resolve situation chule ase itu laga situation sign na tamba du decision luishina ko ase idure peace or order maintain kuri rakhiole karne idure dc wai to order dushile kun parties lo dibi kotha na korna tai wai to order dushile pass krishina ko ase turishile itu matter do urgently address ko lai guna idure tia karne dushile government departments khan laga officials khan chaina baki public khan karne dushile tu jaga dinaga jama hobole mana asina ko ase idu prohibitory order dushile with immediate effect lagai dishina ko ase or September 18 2025 tak thagibo na ko ase idu okha district administration ba sob public khan ki cooperate korle karne ko ase aro idu restricted zone de itu area de jama no hobole karne ko ase recently held hua forest guard recruitment examination la porbi ta beshi controversy chuli thagese idu national students union of india Nagaland khan badu shile ekdam khushi na pa janai di ase aro allege kuri ase ki itu de beshi procedural or transparency de lapses khan itu serious lapses khan di shuna idu de students union la side pra ko ase ki ta numerous complaints aro aspirants khan la side pra feedback pai tharne tan compel thu jishina ko ase itu sob serious grievances khan du shile public domain de public lagire ani di bole garne or department ge urge itu laga porde immediate steps necessary steps lobole garne idu students body ba ko ase ki tahan idu recruitment process ekbar complete hui jabi chide RTIB file ko na ko ase idu rishile itu irregularities la porde factual clarity tahan lobole garne আর টান বা চিন্তা উঠাই থাকে itu examination format লইনা itu একটা বেশি ডাঙর কথা উঠি আছে ইদু রিশলে ক্যান্ডিডেটস খান দুইছিলে ইনিকা এনি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন দিয়া থানদে টেস্ট বুকলেট লোদে আনসার শিটস কান দি থাকে চুন্দুরিশলে OMR শিট কোনে কুই থাকে ইদু OMR শিট তাক তানগে প্রোভাইড করনাই না কইছে ইনস্টি তানগে কুইছি কইছে কি আপনি টেস্ট বুকলেট তিহি আনসার লিখি দিবি না চুন্দুরিশলে ডিপার্টমেন্ট বা কালেক্ট করলিছে এটা কুমা মানহন OMR শিট তো কি আছে না জানছিলে আপনি করিব মহান এক্সাম দিয়াত নে কোশ্চেন পেপার আর আনসার শিট আই থাকে answer sheet to shile OMR sheet kuna thake tare question answer likhi na thake holibi iru question la against the options khan kundo apni right answer se tik kurbi gena likhin thake aru itu OMR sheet to hi main ase itu OMR sheet hi dia nai na ko ase itu laga pod aru allege kore ase ki correction pen tak use kro dishna ko ase examination hall de correction pen galti ushile correct kro la itu tak lui jabo dishna ko ase itu bra high manipulation hobola tampering hobola itu ekdam high chances ase na ko ase itu ushile ni niga ignore kro na pro na ko ase Idul apori tia social media de jun bishi circulate hoise idul shile department like jun employee laga hat te test booklet pa laga
itu laga opor bi chinta jataise chunduri department la ki response aise itu dushile ekdam satisfactory noy aru itu clear noy na koi ase students organization by itu laga opor procedures te violation wala opor bi question uthai ase itu dushile candidates khan kon khan mandatory walking test te qualify honai tan takpe aina written examination do dishe na ko ase iduri nika report pe aro bishi aya ase ko ase jundu jade over aged candidates khan judicial ekdam senior manu khan bi aina itu examination diala dikishina ko ase jundu ushile eligibility criteria laga ekdam dangor violation ase nika kui thege ase aru bi bishi confusion ase na ko ase ki kile kole kuma centers khan dishile candidates khan ki kushi ko ase ki negative marking nai goina aru kuma dishile du kwa nai gina ko ase jundu bi bishi confusion hoy ase aru itu bra bishi manu dishile tia unfair advantage tahan lo de thaki jeshina ko ase idu ekta serious allegation lagai tha dishile students organization bra ko ase ki idu kun manu khan exam hall da exam di thaise tahan laga identity bhalba verify gornai na ko ase bishibak examination centers kande idu proper verification koranai na ko ase idu manu kun exam dibula ase tala naam ar tala chehra dishile idu kun manu against the exam dibula ase idu mile na mile idu bhalba verify kuri thanai na ko ase such negligence dishile idu basic examination la protocols violation korala ase na ko ase idu de inika kuma dusra manu laga karne jaine exam dibule laga bi pura possibility ase na kuina itu pura recruitment process tu ishile itu compromise bi ho pare kuni itu laga pore bi question uthai ase leach kore ase itu department concern ge koi ase ki itu laga pore jaldi sabole garne aro aspirants kana jundu biswas ase itu restore korle garne koi ase smile app chundura teachers kala smile chini lushina ko ase itu ishile hosala bi hobo nishna itu report pra mohan dikhi pa ase itu ishile mohan Nagaland de smile app implement kra dushile itu February 1 2025 te implement kurishe jundu bishide itu cholai aina 5 mahina de June 30 tak te ki report aya sigule yeti niga ko ase ki 1500 report teachers kan dushile itu smile app use korna attendance mark korana ena ko ase itu 2002 schools or establishments te khali 132 schools or pasta establishments kan de attendance tu shile 80% upward haishina ko ase itu smile app use kri attendance mara laga chundri ne abi ko ase ki 27 schools tu shugule equal attendance si mara na ina ko ase or exactly 1525 teachers or employees kan bra itu pura period te ek bar bhi attendance mara na ina ko ase idu number of schools or establishments kan kun khan de attendance tu ishile 50% ban niche thaishi tu ishile 1071 asenia ko ase idu ine abi ko ase ki kumba employees kan ba tan attendance mara laga idu ishile suspicious category de gire ninga ko ine ko ase idu ishile tam attendance tu marshe holbi jundu method use kuri marshe idu ishile ekdam suspicious asena ko thai ase idu smile app chundru ishile teachers attendance monitoring system goina times ko ne bi jani thake idu ishile man so mano jani ase February mahina right to live win ase idu sob teachers kan ge attendance tu ishile tula through marule garne queen ase idu ita idu ishile transparency accountability aro accuracy ensure gorle garne ase idu ishile proxy teaching hatawole garne ase chundu itu laga 5 mahina de results digishe low attendance digishe to department ro ko ase ki tante ishile to ero ekdam strictly monitor ko na ko ase idu sob teachers or staff khan ge to smile app tu ishile mon dina use korle garne ko ase idu action bi low na ko ase judi idu employees khan ba schools khan ba itu tahala kotha du ishile na mani shugule idu kundu jaga de internet nai tadi du ishile itu smile app la coordinator la responsibility ase na ko ase idu kiosk tablet tu ishile tai every 30 days network area jaga de jaina itu sync korawole garne idu labode kiba huda udi gole modot lagishule eri contact detail tu contact korle garne ko ase idu smile app te ekta feature hadu ishile itu online na thagi shugul bi offline dibi attendance maru pare na ko ase aru itu ishile 30 days idu data ru thagi na ko ase kitia phone du ishile network area de lui jabo idu tande itu nijor automatically synchronize hui jai na ko ase idu de aru ekta bhal option tha du ishile teachers kan kuma din de kiba ekta galti bra ho pare kiba ekta official duty garne ho pare attendance maru parna gishile attendance regularize ko laga feature bi ase ni ko ase idu ki features kan lage ki facilities kan lage sob tu ishile dina asina ko ase idu teachers kan ge aro staff kan ge itu regularly use korle garne ko ase idu la pode kile gole itu ishile ekta IT enabled system ase kitia ba lapses kan glitches kan dikhiyo pare itu ra discourage no bina ko ase itu app tu ishile regularly use korbi nega ko ase Naga Students Union Pune khanbra sob fellow Naga manu khan ekdam hoshiyar kuri thebule garne ko ase aji gali kitia mohan Nagaland de hubi mohan nijor home states kane north east te kam kumti thaka tande job korle garne bahar states kane manu explore kuri jai thake idure manu khan lode bishi thokabaji hoy asuna bishi job fraud hoy asuna idure sob north east la manu khan ge especially Naga manu ge ekdam hoshiyar kuri thebina ko ase edina ko ase ki bishi iniga report khan aji gali ai thagi ase chundri mohan Naga manu khan iniga illegal business noli job offer khan manu khan maina offer ka tande phal bra itu verify na korna বিশ্বাস korna inga jai jai na tare kam korna phasi jalaga iniga bishi asina ko ase
chundure tahan laga bi itu bishi biar damage hui jai itu laga apode tahan pura naga manu laga naam bi badnaam kore guina chundure kuma manla life tak jai guina itu la apode chinta jata ase itu youths khan gi bi ar families khan gi bi ekdam hushar koi thebule garne ko ase kuma jana manu bra iniga tade jaina apni try group pare guina khushi guina taila kotha ekla de biswas na krubina ko ase itu recruiter itu company itu job la apode pura hosa asna misa sidu pura verify krubina ko ase verify gorle kiba modod lagishule itu respective state laga students union nolibi naga students union khan lode contact group arina ko ase ar tan lobra contact kurna itu pura hudaudi kurna tan pura verify gore modod kudu buna ko ase ina gorna hi itu job tu thik ase gule jai kurule garne ko ase noishu gole to iniga laga fraudulent jobs khan de iniga illegal spa therapist placement ki iniga ulta palta kam de na jabole garne ko ase du ekta sobke hushar koi thebole garne janai di ase খবৰ আগি জাগে মলা এনএনসি ফ্যামিলি মেম্বার্স খান আপনি যদি ঘৰতে সোলার লাগাবলে ভাবনা কৰি আছে এটো লাগা পড়ে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস খান আইটেমস খান কিনুলে ভাবনা কৰি আছে বলে মই একটা স্টোর লাপড় কই দিব জুন্দু চালে আপনি যায়না চেক আউট কো পারে ইউজুয়ালি পুরনা বাজার দে ন্যাশনাল হাইওয়ে অসরে জুন্দু মেইন বাজার লাইন আছে ইটো আগিরে পাই যাব দেফ ইলেকট্রিক্যালস কুনা তাদি যেন আপনি এনএনসি ফ্যামিলি সাইড প্রাইসে গুইছুলে আপনি কে ভাল বা সাইড ও এট দ্য সেম টাইম পুরা এক্সপ্লেইন করব আপনি সোলার লাগাই আছে গুইছুলে একটা অ্যাডভান্টেজ তুইছুলে আজিকালি নিবি প্রিপেড মিটার লাগাই যাই থেকে আছে বিল বেশি উঠি থাকে আছে ইরু সোলার লাগাই দিছুলে আপনি আলা লাইট বিল বেশি নামি যাব ইয়া জিরো হই যাব আপনি আলা ইউসেজ লা পড়ে ইতুর আপনি লাগা মান্থলি বিল জুন দছে ইতু বেশি পয়সা বাঁচাই দিব এটো লাগা পড়ে সোলার লাগাবরা আপনি লাগা কি লাভ হইছলে একটা উছলে লাইট চলাও পারে ফ্যান চলাও পারে টিভি চাও পারবো আর ডাঙর লাগাইছুলে তো এসি তাক পি চলাও পারি না কই থেকে আছে আলাগ আলাগ আছে ইটো দুইছলে আপনি কেমন খরচা করব মান ভাল পাবো ইটো লাগা পড়ে র ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস খান দিবি তাহাত বেশি অফ দি আছে আপনি জিনে আতে চাই আছে ব্র্যান্ডেড ওয়্যারস খান সিলিং ফ্যানস খান সোলার ব্যাটারি ইনভার্টার খান সুইচ বোর্ডস খান ইটো সব ব্র্যান্ডেড লাগাই তখন একদম ভাল ডিসকাউন্ট দে দি আছে নিগা কই আছে জলদি একবার চ্যানেল চেক আউট করলে গানি দিবি জানাই দি আছে Western Sumi Students Union Khanbra itia ongoing gas pipeline project Chundu Indra Dhanush Gas Crete Limited Khanbra tahan Western Sumi community laga areas khande lui thagi ase itu laga por ekdam chinta jata ase students body ra koi ase ki tu construction du shule itia khatam hobole ase itu de itia jundu form de tahan implement kurle plan kuri ase itu shile tahan oppose kuri ase na koi ase तानब्रा फर्स्ट को आदु शिले इतु प्रोजेक्ट लो आतंदे तान प्रॉपर कंसल्टेशन करना इना को ऐसे ट्रांसपेरेंसी लोदे कोराना इना को ऐसे लाबडे एडिक्वेट अवेयरनेस लैंड ओनर्स खान और जनरल पब्लिक खान गे दियाना इना को ऐसे इदु आजिकली इंडिया दे जिनिका गैस पाइपलाइन खान बर्स्ट थुई थागे ऐसे फुटी थागे ऐसे चुंदरे मानु मोरा तक लगावी रिपोर्ट आया ऐसे प्रॉपर्टी लॉस होला जानि पाए ऐसे इदु सबते इनिगा गैस पाइपलाइन इदु शुरू गरिशिले इतुरा जुदी पिछरे उल्टा पल्टा होइसुगले इदु कुन रेस्पोंसिबिलिटी लो इदु सब तो इशले प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना ही तान तो प्रोजेक्ट तो इसलिए आगे जाओ दिवना को ऐसे इधर होय लैंड ओनर्स खान की कंपेंसेट करछे हलबि कंपेंसेट करे क्राबा इतु तान ला जुंदु ऑब्लिगेशंस আছে ডিউটি আছে সেফটি দিবলা মানুহনগে ইতু জাস্টিফাই নইনা को ऐसे इधर इना इग्नोर करो ना परोना को ऐसे इधर जुदी किबा होइसे गले इतु दुसले कोन रेस्पोंसिबिलिटी लो इतला सब तो इशु गले इतु रिटर्न दे डॉक्यूमेंट करना पब्लिकली डॉक्यूमेंट करना ही तान तो प्रोजेक्ट तो इसलिए आगे जाओ दिवनिगा को ऐसे इधर तानला जुरिसडिक्शन दे किमान ता इदु काम हुई थगे इदु सब तो इसलिए इता रोखाई दिबिना को ऐसे जुदी इदु ना रोखाई ने निगा ही कंटिन्यू कर दाइसिले इतु इसलिए तान निजोला रिस्क ते हो निगा खुई दि ऐसे अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन खनब्रा इतु बार कोहिमा दे टैक्सी वेरिफिकेशन ड्राइव 12 दिन गाने लो लगा इतु इसलिए लोकल और जोनल टैक्सी ला पड़े इदु तानब्रा मल्टीपल लो फॉल्स कान तानब्रा अनकवर करछे चुंदरे को ऐसे कि तान माइनर्स तक टैक्सी लगा इधर परमिट होल्डर्स खान थगिसना को ऐसे और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तक भी तुरे पीछे थाना इना को ऐसे तान बा कॉलेज सप्ते जिसुले कुमा केस ते एक जून मानुब्रा 8 ता टैक्सी परमिट बुखी थगिसना को ऐसे और दुईटा केस ते इशुले दुईटा माइनर्स 7 साल और 8 साल बच्चा दुइसले इदु टैक्सी परमिट ताहला नाम दे थगिसना को ऐसे और कुमा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खान भी पीछे थाना इना को ऐसे ताहला नाम दिबी टैक्सी परमिट्स खान रजिस्टर्ड थगिसना को ऐसे तान बा को ऐसे इतुब्रा तान बेशी उल्टा पल्टा चीज तुइसले साफा कोडिशन का कुई थगेसे इदुरे निगाबी को ऐसे कि बेशी मानु दुइसले तान इतु टैक्सी परमिट उलाई दिया बेशी एक जुन ब्रा एक जुन के बिका लगाइना कुरी कुरी जाइना 7 ता 8 ता मानु के बिका लाबी निगा थगिसु को ऐसे इदुर कुन मानु खान इनिगा एक जुन ला हात पर किनी जैसे इदुरे तान टैक्सी परमिट तुइसले 70000 बा 95000 माजु तक प्रबी किनिसिना कुई थगेसे जबकि तुला एक्चुअल प्रॉपर चैनल ब्रा एलिजिबल मानु ब्रा डिजर्विंग इंडिविजुअल्स खान बाइ तो अप्लाई करछुले खाली 3000 रुपीस दिबो लागेना को ऐसे इदु टैक्सी परमिट उलावले गाने इदुरे इनिगाबी को ऐसे कि जुदी कुंबा इतु बायर्स और डिपार्टमेंट ला माजुदे कुंबा ब्रोकर थागिसुले इदुरे इशले कंसर्न अथॉरिटीज खान बा सावो लागे ना को ऐसे इदु गवर्नमेंट बा किटा को ऐसे
taxi permits tu shili tu man Nagaland de employment generate kola ase create kola ase gushule kile kuma government employees khan dushile taxi permit ulai ase nia ko ase itu laga pori kuma manubra kinika 7 permits khan ulao paringa hudi ase kuma cases te ushile itu gari manu khan bra kushi ko ase tan minister la connection tharne paise guna kuma dushile ekta family de sob manu laga naam de alag alag taxi register kora laga bi thakishiniga ko ase idu thanba total 2412 gari laga thanba verify gulisher stickers khan issue gurishina ko ase chundure than pura detail dekhi ko ase apne interest aishile sau pare hulwe de note kora point tu shile thanba bishi loopholes khan paishina ko ase chund laga porde ekta necessary step lobo lagina ko ase idu shile mainly genuine individuals khan tahan ge interview korna itu license tu itu permit tu shile dibo lagina ko ase so that tahan nijula gari du shile tahan drive korna earn korle garne Unity Village Chumugirma district under de May 23 la din de ekta shooting incident hoise chundula aporita court case chulai thegase idure Nagaland police la ekjon sub inspector Katovi Zimomi la aporidu iman tak injam ase ki taira itu accused ke bachawle koshish kore asuguna tala apode FIR tak file gudin ase idure tala apode case sunwai hwa tande taige court pra bail di dishina ko ase June 27 la din de idure ki karne dishe gule investigation kuri atande taibra multiple dates te interrogation karne tage appear kurbi ko police lagi daibi ko idure tai ha karne itu laga apode chief judicial magistrate Dimapur lage de voice sample collection kurliu manija karne itu consent dia karne taige itia itu case huni ai hatande taila against iku itu proof kor laga itu usually confidential information itu laga ekta conclusive evidence na pa karne taige bail di dishna ko ase itu re taila against case kratande itu proof khan bi dishe ki taibra itu accused laga makilo de 4 bar phone de kotha urshuna hulbi tu laga apode iku iniga kwanishna ekta confidential information ekta conclusive evidence tu shile proof kro na pra karne dibo na pra karne aur taibra itu investigation de pura cooperate kora karne tagi dia karne bail di dishna ko ase taila bail la ki terms and conditions ase du shile apne de screen ra sailo pare iru khobor han du shile ekdam hoshiyar kuri thebole karne janai di ase Assam laga bajali ko jaga de ekta 19 years laga chugri ge talaga former partner itu shile former boyfriend ra biya kam kurina morai dishina ko ase report lai saptina ko ase ki taidu shile talaga khorde itu bhara khorde murina paisina ko ase idu taidu shile nijura mora nishina iniga laga dikhishina ko ase chundre police khan bra tade jaine evidence collect kra tande idu shile nijura morala nuhina manura morai dal nisha suspect huishina ko ase idu tan bra itu laga por investigation lo tande idu tala former boyfriend bra hi tagi niga mathina tala por niga biya kam kurina tagi gola chepai morai dishina ko ase idu bishi case age atande tala family bra bi ko ase ki tu mota dushile taige ekdam khushi na paina thaishina ko ase drushil maki bra tailo de relation khatam kodiya karne chundure maki ge porana photo khan luina blackmail kuri thaishina ko ase idu itia itu manu dushile police kama dhuri luina itu la por investigation ekdam khatra ba jay asni ga ko ase Manipur dibi ekta 30 years la mota manura ekta minor chugri la apore 2017 de inika biya kam kodiya karne taige 6 sal la jail sajai di dishina ko ase idu case tibi itu amadu shile khorosor manu asuguna tala chugri ge side hebi gene tu mandu ge mathina inika side hala ta ekbar bahar jaina aha tande inika biya hatsa uishina ko ase itu la apore case chulia aditya itu mota du shile inika court pra sajai di dishina ko ase Meghalaya dibi tanla East Garo Hills ko ajade ekta school ja bacha chugri ge broad daylight te manu laga public area de kuma manura daura kati morai dishina ko ase ki garne morai she kunra morai she turushili ta garne janu parnai police khan itu manu kun ase accused to bisarule pura koshish kore asna ko ase aur ifale Jorhat ti ishugule duita maki students khan ekjon dishili post graduate aur ekjon dishili high school student go ase taichin ge ekdin karne ekjon ge DC hobo dishe post graduate uladu aro idu high school la dushile ADC hobo dishina ko ase idu shil tahan la tade ekta essay competition thaga laga rakha laga chundri tai jen tu jita bishi de kun jitibo tahan dushile tu role ekdin karne crow dibo ko laga tu shil maki mano hange iniga tahan officer hwa dushile ki kam kori du janu dule karne responsible banaule karne koina tahan ge iniga ADC aru DC hobo dishinega quest week tapten ge janai di ase China ra dunia laga sabse dangor hydropower dam river Brahmaputra itu shile China de tala nodi la apode banai debu ga chunru shile Arunachal Pradesh la thik apode gire itu hosalabi tia bana shuru hui jishina ko ase itu du shile dunia laga sabse dangor dam hole asna ko ase aru itu de tan kiman paisa kharcha gurle ase itu shile Anil Ambani la kiman total wealth ase itu rabi bishi paisa kharcha gurle asna ko ase holbi de manon ma chinta kuri tha du shile itu dam banai dia bra down side te thaga itu shile India de shile Arunachal Pradesh Assam aur Bangladesh la manohan karne itu ekta chinta la kotha asniga ko ase Uttar Pradesh te ekta 55 years la maki du shile tai over mosto hui ja karne
তাই weight নামাবলৈ কাৰণে ডক্টৰ বা কোৱালাই সব সাৰ্জাৰী কৰা লগা চুন্দিৰি ডক্টৰ বা তাই কুইনা থাইছে আপুনি তো সাৰ্জাৰী কৰা পিছতে আপোনাৰ weight তো ছিলে 30 kg वा নামিব কোৱা লগা তাই সাৰ্জাৰী কৰা পিছতে মৰি যিছিনা কৈ আছে এটো ৰুছিলে তাই সাৰ্জাৰী কৰা তন্দে তাই লগা এবডোমেন দে কিবা একটা লিক হৈছিনা কৈ আছে চুন্দুৰা তাই একটা বেছি বিয়া ইনফেকশন হইনা ইনেগা তাই সাৰ্জাৰী কৰা পিছতে মৰি যিছিনেগা কৈ আছে দিল্লী দেবী আৰু একটা মাকিবৰা নিজৰ লগা মোটাগে মৰাই দিছিনা কৈ আছে এটো কিনিকা জানি পাইছে গলে এটো মাকিবৰা এটো মোটাগে মৰা তন্দে তাই লগা ব্ৰাদাৰ ইন ল কোন মানুষলি তো মোতলা ভাই দাইছে তাই লদে টেক্স কৰিছিনা কৈ আছে কি তাইগে মৰাবলৈ কাৰণে মই দাৱাই পুৰা পিলটো খেলাই দিছে হলিবি তাই ইটা তাক সাস লৈ আছে কিনিকা কোন মৰাব গইনিনগা টেক্সটে চ্যাট কৰা লগা চুন্দিৰে তো মোটাৰা এটো ভাইবৰা তাইগে ৰিপ্লাই কৰা লগা তাইগে ইলেক্ট্ৰিক শক দি মৰাই দিবি কলা মাকি দুইনা কোন মোটা দুইছিলে মৰি যেছে হলিবি এটো তাহান বা কিতাবি বাহাৰ দে মানুহৰা নাজানিব কইনা ভাবনা কৰা লগা কিতিয়া মোটা লগা ফ্যামিলি ব্ৰা আৰু মাকিলা সাইড ব্ৰা মোটা লাইকো পোস্টমৰ্টম নকৰো তাই দুইছিলেনগা শক হৈ মৰিছে গইনিনগা কুই থাতন্দে পুলিশ খান ব্ৰা ডাউট কৰা লগা কি মান জৱান ছুগৰা কিনিকা তাই ইনিগা কেয়াৰলেস হৈনে তাই ইনিগা মৰিছে হ'ব কইনা সাসপেক্ট কৰনা তাহান ইনি ফৰ্মালিটি কাৰণে কইনা পোস্টমৰ্টম কৰা লগা এতুৰে জানি পাইছে কি তাই লগা গাঁও দে ইনিগা দাৱাই বেছি খেলাই দিনা তাকে বিয়স কৰিবলৈ কোशिश কৰা লগা ইনিগা পাইছে এটো বিছিতে তান বা ইনভেষ্টিগেশন কৰা তন্দে এটো মাকি আৰু তাইলা লাভাৰ কোন মানুষলি তো মোটা লগা ভাই দাইছে তাই যেন লগা চুন্দে এফেয়াৰ্স এটো জানি লুইছিনা কৈ আছে ইনা কোন এতিয়া পুলিশ খান বাইতো দুইজন গিবি এৰেষ্ট কৰিছিনা কৈ আছে মানলা দুনিয়া দে কান্ট্রিজ খান দুইছিলে কিনিকা রান করে কিনিকা চুলে কোদেবা পয়সা আই গুছিলে এটো দুইছিলে মহান পাবলিক খান বাই পয়সা দি থাকে এটো দুইছিলে মেইন সোর্স দুইছিলে একটা ইনকাম ট্যাক্স কোন কুই থাকে চুন্দু দুইছিলে নাগা মানুহ খান আর শেডিউল ট্রাইব মানুহ দুইছিলে ইন্ডিয়া দেদু না দে হলিবি বাকি মানুহ দুইছিলে তো ইনকাম ট্যাক্স তেরাই থাকে আছে তুলা পরে জিএসটি ট্যাক্স ইটু টু ট্যাক্স বিশে আছে চুন্দুবা গভর্নমেন্ট দুইছিলে তো পয়সা ব্রা পুরা কান্ট্রি দুইছিলে রান করে থাকে চুন্দুরি ইন্ডিয়া দে ট্যাক্স দুইছে গলে এটো 5% পৰা শুরু করনা এটো দুইছিলে আপ টু 40% তাক পে যাই থাকে ন কো পারে এতিয়া ইনিগা বি কান্ট্রিজ খান আছে পুরা দুনিয়া দে কোন কান্ট্রিজ খান দে ইনকাম ট্যাক্স কোন মানুহ ভাবি না দেনা কৈ আছে হেতু ইছলে কি কান্ট্রিজ কৈছে গলে ডাঙৰ ডাঙৰ কৈছিলে ইউএই সৌদি আৰবিয়া কাটাৰ কুৱেইট বাহৰেইন ওমান এটো কান্ট্রিজ খান দিদু ইছু গলে ইটো পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স না দেনা কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিল তানা গভর্নমেন্ট দিছিলে তাহান লগা ইনকাম ট্যাক্স তে ৰিলাই না কৰনা ইটো অয়েল গেছ তে তাহান ইটো ৰিলাই কৰা কাৰণে কিলো তানা তাৰে দু আপনি সব মানুহ জানে আছে অয়েল গেছ তান বেছি ৰিচ আছে ইটো হান দে আৰু দুসা ভ্যালু এডেড ট্যাক্স প্ৰাহি তাহান লা গভর্নমেন্ট চলাই না কৈ আছে আরবি কান্ট্রিজ খান আছে ব্রুনে বাহামাস বারমুদা কেএন আপনারা জেনারেল নলেজ কানি কই দিছে আপনি স্ক্রিন দি চাইলো পারে ইটো কান্ট্রিজ খান দিবি কোন মানুহ লাও পড়বি সিভিলিয়ানস খানা পাবলিক খানা পড়ে পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স চার্জ না করে নেগা খুয়াসি একটা জানাই দিয়েছে ওয়ার লাগা খবর কইছে গলে অস্ট্রেলিয়া রাইট ইয়া ইউক্রেন গে তাহান লাগা আব্রাহাম গো লাগা ট্যাঙ্ক ইটো বেশি পাঠাই আছে না খুয়াসি বেশি বক্ত ইসলে ইউক্রেন রা পাই জিস না খুয়াসি আর পাচি থান দুইছিলে এটো কামিং মান্থস তে পাই যাও না কৈ আছে অস্ট্রেলিয়া লা গভর্নমেন্ট দুইছিলে ইউক্রেন গে এটো রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার্ডে পারাতাক মদত কৰি আছে নিগা কৈ আছে আৰু ফালে ইজৰাইল ৰা অলপ দিন আগে দে গাজা দে নিগা অ্যাটাক কৰা তন্দে একটা হলি ফ্যামিলি ক্যাথলিক চার্চ কোৱা এটো অ্যাটাক কৰি ড্যামেজ কৰি দিয়া চুন্দিৰে তিনজন মানুহ মৰিছে আৰু 10 জন মানুহ নিশান জখম হৈছে কোৱা এটো ৰিতা ইজৰাইলৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ব্ৰা পপ লিওগে কল কৰনা এপলজি মাঙিছিনা কৈ আছে এটো গলতি ব্ৰা হৈছে গইনা এটো তাহলা ডিফেন্স ফোর্সেস খান লা পড়িবি রিভিউ কৰি আছে নিগা কৈছে কো আছে ইবলে অস্ট্রেলিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰা দিছিলে কৈ আছে কি ইজৰাইল ৰা কি কৰি আছে গাজা দে এটো দিছিলে একদম ঠিক নহয় না কৈ আছে এটো তাতে হামাস খান আপৰে অ্যাটাক কৰি আছে গইনা 8 দিয়া মানুহ খান মদত কৰা মানুহ কি মৰাই থা দিছিলে এটো একদম ঠিক নহয় না কৈ আছে ইতে ইজৰাইল দিছিলে আস্তি তাহান নিজৰ লগা একশনস কাৰণে মানুহৰ সাপোর্ট কৰি থাকা একটা কৰনা সব লস কৰি আছে নিগা কৈ আছে ইজৰাইল আৰু সিৰিয়াৰ মাজুদি বি তাহান সিজ ফায়াৰ কৰিছিনা কৈ আছে তুৰিছিলে ড্ৰুজ কমিউনিটি লগা আপৰ্ড ইয়া ড্ৰুজ খান লা জাগা দে সিৰিয়াল গভর্নমেন্ট আৰ্মি খান তাহান না পঠাব লাগিব নি ইজৰাইল বা ডিমান্ড কৰি থাকা এটো সিৰিয়াল গভর্নমেন্ট বা মানি জিছিনা কৈ আছে ইন তাহান মাজুদি বি তিয়া কাৰণে সিজ ফায়াৰ হৈ জিছিনা কৈ আছে ইউএস খান বা অলপ দিন আগে জাপান আৰু অস্ট্রেলিয়া খান কি হুদিনা থাইছে যদি চাইনা পৰা তাইৱান দি ইনভেশন কৰিছে গলে আপনিলা কি স্ট্যান্ড হবো কইনা কোৱা লাগা ইতুৰি ইতিয়া ইনিকা খবৰ আছে কি জাপান বা তাহানলা কোম্পানিজ খান কোন খান তাইৱান দে কাম কৰি থাকি আছে তাহান কি কই দিছে কৈ আছে যদি চাইনা পৰা তাইৱান ইনভেশন কৰিছে গলে আপনি দুছিলে আপনিলা অন দে আছে গনে দুছিলে মান জাপান গভর্নমেন্ট দুছিলে আপনি আনগে তাইৱান দে আইনা না বাঁচাবো ইনিকা কই দিছে গনা কৈ আছে এটা পুরা দুনিয়া দে কিতিয়া সব জায়গাতে কম্পিটিশন আছে ইটো লগা পড়ে নন স্টপ হাসিল তাসিল হুই থাকি আছে কোন বি চুপচাপ না বয় ইনিগালা টাইম দে কুমা মানুখান কুমা জায়গা দে উছিলে দো তাহান একো না করি বব লাগা 90 মিনিটস চুপচাপ কথা বি না করব ফোন বি না ছবো আর ঘুমাবি না ঘুমাবো ইনিগা চুপচাপ না হিলি না বো পারিছে গলে তাহান দুইছিলে উইনার ডিক্লেয়ার করব ইনিগা একটা কম্পিটিশন রাখিছিনা কৈ আছে
junduri tu winner dushile tahanla heart rate stability or public khan bra ki vote de itu manu jitibo lagai ni contest rakhishina ko ase itu debi itu dushile easy thana ina ko ase ki kane kushule mohan iniga chup boi ule dushile ni relax mode te thai ule dushile mohan kiman easy o bhabe iman du nohoi iniga ko ase dikta chanai di ase ajil last khod dushile dikta bishi interesting at the same time the dunia de itu sabse hot topic hoina thaka itu laga khobor ase itu dushile ekta affair laga pore chunduri dushile dubar Coldplay la concert ekta de expose hoji she itu ki hoishigule itu motar ma ki jun apne te screen de sai ase tai duijon dushile ekta dangor company laga mota dushile CEO asina ko ase ma ki dushile HR laga executive asina koi thagi ase itu de itu HR dushile aru itu CEO dushile itu concert te ekdam dhurine niga korna mota ma ki nishna concert sai dhala dikhi ase junduri achanak prat chitia taijon dikise ki tai duijon laga picture duishile video duishile screen de dekhai ase itu taijon duishile ekdam embarrassed huijan ekdam sorom khaina taijon ala kurala dikhi ase jundure ekta 28 years la chugri duishile tabi Coldplay la fan ase itu gana chuli thatne tala bi photo ayu pare gune screen din ga camera rakha laga itu tala do ushila anai holibi itu mota itu maki laga itu dhorabaji korine inga concert enjoy kori thala kitia dikhina taijon screen de inga ekdam embarrass huina ala khwala dikise itu bishe tai ni fun karne goina tai social media de dhali diala itu kun asibi na janina pichire kitia itu viral hoise itu jani paisi ki tu mota bi tai laga wife ase aru itu maki bi tai laga husband ase chunduri tai laga husband tu isle CEO asina ko ase bi dusra company ekta laga ina korna tai jan lai tu affair du isle pura public te expose hui jana te tahala life te pura ulta palta hoina asina ko ase itu re detail jana thai wo holibi itu isle ekta learning hisab te so manu ki hushar guri thebole garne aru iniga de para tak involve na korle garne koina janai di ase iru malai du khor khatam guri ase last tak serun sob ki beshi khushi janai di ase mo next code intun update lo dero lock kribo